Zdravo drugari i dobrodošli u jedan zaboravljeni vlog iz Poljske. U ovoj epizodi drugoj po redu posjetili smo manastir Tinjec. Danas smo za početak naše dnevne ture izašli iz Krakova i došli smo u mesto koje se zove Tinjec. Ako se vidi iza mene, benediktanski, je li tako? Da. Benediktanski manastir i Google nam kaže da se on nalazi na ovom brdu koje je oko 13 km od Krakova i da se nalazi na desnoj strani reke Visle. Crkva je izgrađena 1044. godine, a kasnije su dodate ove zidine i ostatak samog grada i manastira. Ne vidimo zidine. Nema veze, evo ti zid. Ali vidimo mapu. Sam ovaj manastir i zidina su više puta rekonstruisani u gotičkom stilu, a kako sam ranije pročitala, ako sam dobro pročitala, kompletan oltar manastira urađen je u rokoko stilu. Nakon rata Francuske i Rusije, on je na neko vreme 1816. godine bio zatvoren, a teško je oštećen tokom Drugog svjetskog rata od Kapuljača i njegova restauracija započeta 1947. godine. Manastir Tinjec bio je deo šireg monastičkog pokreta benediktanaca koji su se širili širom Evrope tokom srednjeg veka. Smešten je u južnom delu Poljske u blizini reke Visle, što mu je omogućilo strateški značaj i vezu sa većim trgovačkim i kulturnim centrima. A ovdje možete da vidite koliko je lep pogled sa zidina manastira. Sam manastir iznutra vam nisam snimila zato što je u toku bila sahrana, a kasnije kada smo ušli u njega ljudi su se molili, tako da sam ga samo fotografisala i ostavljam vam mutnu fotografiju. Jednostavno nisam želela da narušavam mir, naročito Poljacima koji su izuzetno religiozni. Podrumu, hajde tako da kažemo, manastira bila je jedna izložba koja je imala toliko dobar gotik vibe i podsjećala me na fotografije i slike kakve sam voljela da gledam u svojoj najžešćoj gotik fazi, ali niko zaposlenih nije znao da nam kaže ko je autor, niti je to igde pisalo, zbog čega mi je veoma žao. Pa pošto nemam više informacija o samoj izložbi, dok gledate izložbu ja ću da vam kažem još nešto o samom manastiru. Manastir u Tinjecu je bio središnji deo poljske istorije, posebno u srednjem veku. U nekoliko navrata bio je politički centar, a benediktanci su se bavili različitim ekonomskim aktivnostima. Manastir je preživeo mnoga turbulentna razdoblja, uključujući mongolske napade i napade Šveđana. Tokom ovih sukoba manastir je bio pljačkan, ali nikada nije izgubio svoju religijsku funkciju. Također je bio domaćin mnogih intelektualnih i religijskih debata, a manastirske biblioteke su čuvale brojne rukopise, uključujući dela poljskih pisaca i teologa. Sam manastir je u velikoj meri oblikovao poljsku intelektualnu tradiciju. Iako manastir u Tinjecu više nije aktivni centar monaškog života kakav je bio u prošlim vekovima, i dalje je sedište male zajednice benediktanaca koji se bave molitvom, radom i služenjem zajednici. Također, oni se bave proizvodnjom piva koje kao posetilac možete da kupite u radnji manastira. Benediktanski manastir Tinjec ostaje jedan od simbola poljske istorije, religije i kulture, a njegova tradicija i značaj ne prestaju da inspirišu posetioce i istraživače i danas. Nažalost, svi snimci iz muzeja ovog benediktanskog manastira su mi nestali, tako da posle kafe naredna stanica bila je Vavelski dvorac. Trenutno se nalazimo u Vavelskom dvorcu, imali smo, kako se to kaže, ambiciozne planove da obiđemo gomilu nekih tura, međutim dvorac radi do 4, tako da smo kupili karte da odemo u Zmajevu pećinu i da odemo na Rembrandt izložbu. Dvorac Vavel bio je sedište poljskih kraljeva više od 500 godina. Dvorac je bio politički, kulturni i verski centar poljske države. Kraljevi poput Kazimira Velikog i Sigismunda I upravljali su iz Vavela, a dvorac je bio sedište poljske moći. Katedrala Vavel, koja se nalazi unutar dvorca, jedno je od najvažnijih verskih i istorijskih mesta u Poljskoj. U ovoj katedrali su krunisani poljski kraljevi, sahranjeni mnogi od njih. Katedrala je domaćin i mnogim svetinjama, a njene kripte sadrže grobove važnih poljskih ličnosti. Dvorac Vavel je jedno od najlepših mesta renesansne arhitekture u Poljskoj. Muzeji unutar dvorca sadrže bogate kolekcije umetničkih dela od slika do skulptura i važno su središte poljske kulturne baštine. U dvorcu Vavel u momentu kada smo bili tamo bila je gostujuća izložba sačinjena od jedne slike. Bio je to Rembrandtov poljski konjanik. U pitanju je jedno od najpoznatijih dela Rembrandta van Rajna. Ova slika, koja se često povezuje sa temama heroizma, junaštva i identiteta, smatra se vrhunskim primjerom majstorske tehnike portretiranja i sposobnosti Rembrandta da uhvati emocionalnu dubinu svojih subjekata. Potom smo se uputili u Zmajevu pećinu,
Find a dragon's nest, a hatchery of the mighty dragon, and a primeval den of the dragon, a dragon's hole. So, if any one of you lack courage, you have to trust your heart and your instinct. This is very important in contact with these creatures. They are very dangerous, truly dangerous. So, if any one of you lack courage, still, till now, this is the last moment you can come back to your mundane lives. But from your faces I can feel you do not want to go back by these stairs once again. I can feel that. Come with me, explore the cave. U Zmajevoj pećini je tada kada smo bili bila promocija serije Kuća zmaja, zato ste vidjeli ovaj dramatični govor. Inače, Zmajeva pećina se nalazi na jugozapadnim padinama Vavelskog brda, tik uz reku Vislu, ima duboku simboliku koja seže od legende o zmaju do arheološkog značaja. Legendu o zmaju svakako pogledajte sami, pošto je predugačka da vam je ispričam. Dugačka je oko 30 metara i nalazi se na visini iznad reke Visle. Iz pećine izlazite i stajete pred Vavelskog zmaja. U pitanju je bronzana statua, deo skulptora Bronislava Hromog iz 1972. godine. Ta statua prikazuje zmaja u punom zamahu, a najuzbudljiviji deo je kada zmaj počinje da izbacuje vatru, što se dešava na oko 10 minuta. Zmaj je postao jedan od simbola krakovskog identiteta. Šetnju po Krakovu tog dana završili smo u širem centru grada, gdje nisam mnogo snimala, niti bih sad znala da vam ispričam šta smo sve vidjeli. Jedino što mogu da vam kažem je da smo vidjeli prelepe crkve, prelepe spomenike i da sam ja naravno u svaku crkvu uspela da zavirim. To bi bilo to za ovaj video, a pošto neću uskoro moći da putujem nigde, nadam se da vam se ovakav sadržaj dopada, jer postoji još ovakvih zaboravljenih vlogova.